খোয়াই রামচন্দ্রঘाट বিজেপি যুব মোর্চাनि প্রেসিডেন্ট রূপক ঘোষ ন ত্রিপুরা মথাनि 100 জন আহি বরক নগ থাङै চপ্রবিও বু অতগ হनै কক সিলজাকমনি পাতি মুনতি তিনি হাইनो हाय लामाओ कासुलाई खादमा फुनुक लाइखा বিজেপি যুব মোর্চাनि चलाताय ब्रिरक बरक लामा कासुलाई अ पाति मुङो करंजाक रकनो बुनाय रकनो दाति दाति रमनानि सानलाइखा ताई थानाव थाङैबो बरक कक साइखा फेबा थाना रक नाइ दङ हनि हिमानि अलफानो हापां तै दंनाय बदल ओंमानि यागुलबो अ पुलिसनि कक द पुइतो चाया ओंलायै लाहार कासुलाइमानि कक तमा हापां तै दंनाय बदल से पुलिस द पुइतो चाया हंके हापां फातार बदल लक एबा ताई बुइतं कसक बरक बाहायके पुइतो चाय मानसि नाय अमाहाय तमुं चामुं रक न नुगै खादुजाक लुकरक कक साइ खानारका बरनि बखानि कक মোর্চার সভাপতি শ্রদ্ধেয় দাদা রূপক ঘোষের বাড়িতে কালকে কিছু দুষ্কৃতিকারীরা হামলা করেছে। তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে কত বিরুদ্ধে নেমেছি। তাদের যারা মানে তাদের বাড়িতে গিয়ে হামলা করেছে তাদেরকে মানে খুব তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করার জন্য। এই বিষয়ে পুলিশে জানাইছেন? হ্যাঁ, জানানো হয়েছে। মানে পুলিশ কি তা কইছে? তারা বলেছে মানে চেষ্টা করছে।